Good morning! Mayong buntag sa tanan. Ayun guys, sikaso na naman tayo guys sa ating pagkain buong araw guys. Morning! Morning guys. Morning. Arot! Arot! Be! Ayun guys, sikasuhin lang guys ha, para maninag yung guys. Ito guys oh, salmon head. Ayan guys, diakin lang guys. Yan, pak na. Guys, babad muna natin sa asin guys para mabawas-bawasan yung kaniyang kung ano man yung amoy na yan. Okay. Salmon head guys. Guys, nagka-prepare na ang ating ingredients guys. May iba tayo. No? May tomato, garlic, onion, simusito. Ayan guys, garlic guys, simusito, chili green, onion, luya, ginger, kamyas. Okay. Okay guys, ihugas na natin guys. Nagkababa na sa asin guys. Okay guys, higaan na natin ng kalamansi guys. Okay guys, ito na guys oh. Babad muna natin sa kalamansi guys. Minarinate na natin sa kalamansi guys. So, cooking time na guys. Sa ating salmon head. Okay. Cooking oil guys. Okay guys. Garlic. Okay, dyan na yung luya guys. Onion guys. Okay guys. Tomato guys. Kamatis. Guys. Kamyas guys. Salt. Mixin guys. Bango na guys. Okay. Okay guys, water. Okay. Kuluin natin guys. So tikman natin guys. Anong kulang? Okay. Pwede na yon. Okay, sana yung isda. Ikaw ang maglunod para makita kanila. Ayan, ulo sa salmon. Okay, timplado na ating ano guys, asim-asim na guys. Yan guys, binabad na natin ng ano yan, kalamansi. Lub-lub mo. Yan guys, ating salmon head. Okay, tikman natin guys kasi may iron pa tayong ilalagay dito guys. Luto na ang isda guys. Parang sinigang. Okay guys, para hindi mahirapan guys sa pag ating ilalagay dyan, alisin natin yung isda para hindi magbaklasan. Hindi tayo mahirapan luto na yan guys. Okay. So, lagay mo yung ano, ito sili para mabango. Yan, tulin mo yan. Yan guys, dagdag pabango guys. Buyas dahon, onion spring guys, ating yan guys, ating gulay. Yan guys. Ayan pa guys, daming gulay guys.
sa ating sinigang na ulo sa salmon. Okay. Yum yum. Sinigang guys. Okay. Kanan-kanon guys. Kainan na. So, para mas madali guys, ako rin sa sabaw guys. Guys oh. Gulay guys. Di ko alam kung anong tawag sa gulay nito guys. Paki-comment na lang guys sa comment section guys. Di ko alam ang tawag nito sa gulay na to. Basta kay ito daw yung panghalo sa sigang. Tara guys, ngaon ta guys. So, salmon guys. Guys, mahaw. Guys, oh, sigang guys. Yan lang ang Ricardo guys sa Ricardo yung mga sahog. Wala tayong gabi, no? Okay. So, magdana ka. Ngaon ta. Kumahaw tayo guys. Almusal. Breakfast. Ay guys, oh. Iugupan lang natin yan guys. Thank you Lord sa grasya. Maasim. Kasi sinigang. Sinigang sa kalamansi guys. Saka kamyas. Okay. Na, naunta guys. Wala. Gulay guys, topping agad guys para busog ba. Kamu guys, nangaon na mo guys. Nakapamahaw na ba ang tanan? So kami guys, ito guys, pasalmon-salmon guys. Pero sa probinsya nito guys, pag wala ng trabaho, sigurado guys, magtuwa lang kiyampi. No? Na, naon ta. Kainin ko muna ito guys bago magpaalam. Masarap guys. May pangbili guys eh. Kaya nakakain ito. Okay. So, paano guys? So, thank you po sa inyong panonood. Maraming salamat. So, please, like and share guys. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. So, please guys, support my vlog guys. No? Sa aking Facebook page. Sa aking Facebook. Maraming salamat sa inyong pasuporta. Lalo na sa aking followers sa Instagram. Thank you very much for watching my video guys. Sa aking TikTok. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Thank you. Bye-bye. Bye-bye guys. Love guys. Bye guys. Pag ang tao guys, pag gutom, wala nang pakialam, no? Dahil lang ng kain. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Daghang salamat. Luzon, Visayas, Mindanao. Buong mundo. Mga Pilipino dyan, sa saan sulok man ng mundo. Ingat po, tayo lahat.